It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Naging dalawa. Uy. Moras kay Rodrigo gani, di ba? Maganda man po ay. Okay naman. Maganda. Ayan oh. Ito guys oh. Magpahawid. Okay ba, di ba? Queen daw to eh. Oh, maganda man pala guys. Ito guys, oh wait lang. Hawiri sa diha. Dako guys, kay Queen good ang sabi. Ayan oh. Ayan. Ayan guys. Diyan ay ang kumot. Pila? 300 yung isa 315. Bakit tagig 603? Wait lang guys ha. Baba muna natin. Basta maganda siya oh. Hindi siya makapal. Tama lang. Eh, alam mo na. Salamat TikTok. Pero dalawa ang na-order. Pastel and George. Same color lang. Oo. Ayan guys. Pareho rag kulay. Dalawa. Pareho kulay. Okay. Wala naman kung magkuhan ng lain. Pindot og lain. Yeah, ay pangalawa. So, ganito na guys. Dalawa na. Salamat sa TikTok guys. Salamat sa GNT nga nag-deliver. Maganda naman TikTok oh. Kalimot ko gi-orderan ako basta laman sa TikTok. Salamat guys sa TikTok. Okay naman pero basta dalawa ang naayang. Hi guys, salamat. Kunin sa akong kauban ang isa. Tig-isa na lang mi. Taran. Labhan muna namin bago uwi sa aming mga kabahayan guys. Oh, may dryer. Salamat kaayo kay kuhaan sa akong kauban guys. Thank you TikTok. Bye again. Galing sa Baisa guys, pero Baisa da ito pag pronounce. Yan na ang aking order. Guys, galing sa TikTok. Nagtry ko kung maganda ba yung ano nila, comforter. Maganda siya kay magaan. Sana tatagal. Ayan guys, dalawa pa. Kala ko isa lang yun. Gitry ko pag una nag-order ako, nagpindot ako isa. Akala ko hindi pa nag-sense, nagdagdag ako pindot. Ayan, dalawa nga. Ayan guys. Sana magtagal to galing TikTok. Ayan, dabhan ko muna para malinis pa na iuwi sa amin guys. Ayan.